नमस्कार। आम ओडिशा सरकार छात्र छात्री मानकर सृजनशीलतार विकास पाई बा चिंतन शक्तिर विकास पाई स्मरण शक्तिर विकास पाई छात्र छात्री मानकु गप शुणाइबे बोली वर्तमान निर्देश दिया जाउची। एणु एई अवसर रे जेहेतु मो जने शिक्षक गोटे स्टोरी कहबाकू जाउची। ए स्टोरी होछि हम 7th क्लास रो इंग्लिश बही रो अष्टम लेसन द टाइगर द ब्राह्मण एंड द जैकल। तो पिला माने सुनिबो आज कहानी गोटे ठीक अच्छे शुण। तो प्रथम दृश्य हठात गोटे दृश्य रे देख गोटे बाघटा जनता भितरे पशि जाइछि एवं सेथिरु मुकुलिबा पाई से बहुत चेष्टा करिछि हेले मुकुली पारु नाही। सेही रास्ता देई सेही समय रे जणे गरीब ब्राह्मण जाउथाए। जेते बेले पहुँचिला से बाघ जोठी जनता उपरे अछि जनता भितरे अछि सेठी पहुँचिला। से देखिला बाघ जनता भितरे पशि जाइछि। तापरे बाघ कहिला ब्राह्मण को, हे महाशय दया करी मते मुकुलाई दियो, ए जनतारु मते बाहर कर। हेले ब्राह्मण मना कला जेहेतु बाघ होउची हिंस जंतु से जेते बेले बाहरी जीव ब्राह्मण को खाईदेव एणु से मना कला। किंतु बाघ आउ मोटे मानिला नाही। से बहुत अनुरोध कला, बहुत काकुस्ती मिनस्ती होई कहिला जे मते जदि तमे एठारु मुकुलाई देव हेले मु जीवन सारा तम पाई कृतज्ञ होई रहिबी, तमर चाकर होई रहिबी बोली कहिला। हेले ब्राह्मण थे चिंता कला ठीक अच्छी हेले तमे तमर प्रतिज्ञा को केबे भूलिबो नाही एवं केबे हेली अविश्वासी हेबो नाही बोली कहिला। एवं शेष रे से कबाट को खोली देला। जेते बेले खोली देइछि सेते बेले बाघटा पदारू बाहरी आछि बा जनतारू बाहरी आछि एवं ब्राह्मण को खाइबा पाई उद्यम करिछि। ब्राह्मण अनेक काकुति मिनती नेहुरा हे कहिछि, तमे अविश्वासी हेई गलो, मु तमको जनतारू बाहर कर देली, तमे काहींकी मते खाइबाकू चाहुछ, तमे एबेती अविश्वासी हेलो काहींकी। तापरे बाघ कहिछि ना मु अविश्वासी नुहे, दुनिया रो एटा हेउछि रीतिनीति बा बंचिबार उपाय। ब्राह्मण किंतु ता कथारे राजी हेला नाही। शेष रे बाघ कहिला हौ चलो आमे जीमा। 3 जण प्राणी को पचारिबा, सेमानक मध्यरु जो मत हेबो ताहा निष्पत्ति करिबा। सेमाने जदि मते अविश्वासी कहिबे मु चली जीवी, तमको अविश्वासी कहिबे मु तमको निश्चय खाइबी। ठीक अछि देख पिली यहाँ परे जाऊ जाऊ रास्ता रे गुटे बुला कुकुरर एंट्री हेछि। से माने 2 जण कुकुर को सेठी रहिले। सेठी ब्राह्मण सबू तार जे घटना सबू घटी थिला ताहा से कहिला। हेले कुकुर कौन उत्तर देइछि शुणुछ। कुकुर कहिला देखो मु जेते बेले यंग थिली मु चोर मानक जगुथिली, मालिक मते सुस्वादु खाद्य देइथिले एवं आराम रे रखुथिले। मु एबे बुढ़ा हेई गेलिनी, अक्षम हेइछि आउ मु कार्य करि पारु नाही, एणु मते मालिक विताड़ित कर देइछन्ति। एथिरे अविश्वासी की मु कुकुर कुकुर से निजे कहूची मु अविश्वासी ना मणि अविश्वासी। तापरे बाघ कहिला देखिलो मनीष तमे होछ अविश्वासी, चलो द्वितीय प्राणी को भेटिबा। तापरे गले रास्ता रे जाऊ 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 देखिले गोटे बड़ पीपल गछ अछि। से पीपल गछ को पचारिले, तांको गुहारी कहिले ब्राह्मण। सब स्टोरी शुणी सारला।
ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣି ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହି ସାରିଲା ପରେ ପିପଲ ଗଛଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଛି କ'ଣ? ମଣିଷ ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ। କାରଣ ମଣିଷ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଏଇ ଗଛ ତଳେ ରହନ୍ତି। କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ଏଇ ଛାଇରେ ହୁଏ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୋର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ କାଟିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାଠ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୁହାଳ ହେଉ, ଘର ହେଉ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତା'ର ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ପିପଲ ଗଛ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନା ମଣିଷ ଅବିଶ୍ୱାସୀ? ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଫେର ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଦେଖିଲେ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଜ୍ୟାକେଲ ବା ବିଲୁଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ବିଲୁଆ ଭାରି ଚତୁର। ସେ ବିଲୁଆକୁ ଭେଟିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ବିଲୁଆକୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ହେଲେ ବିଲୁଆ ତ ଭାରି ଚତୁର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଏପାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁକୁଲାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବାଘ କହିଥିବା କଥାକୁ ସେ ମୋତେ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ତମେ ଚାଲ ସେଇ ପାଖକୁ। କେମିତି ତମେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ଆସିଲା, ମୋତେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତ ଅଭିନୟ କରି ଦେଖାଇବ। ସେଠୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗଲେ। ଏଇଠି ଥିଲୁ ବୋଲି ବାଘ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ତାରେ ଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲା। ନା ମୁଁ ମୋଟେ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ବିଲୁଆ କହିଲା। ଶେଷରେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ହରାଇ ବାଘଟା ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଲୁଆଟା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହି ଏ ଜନ୍ତାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିଲେ। ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ବାଘରୁ। ତ ଶୁଣିଲ ପିଲାମାନେ, ସେମିତି କରି ସେ ବାଘକୁ ଫେର ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଏବଂ ଆରାମରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ।